Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di partangan hatta di bagasa tikyo jalot tama barita naulisan hatan debatalani taparade rohatta jumulah hita martangnya. Asini rohama di hamu dohot dami nasiat Tuhan debata mata dohot sananakna Tuhan Yesus Kristus dohot sabtod di porbadia. Tumangiho kasih tongan ni hatami idolas ni roha di hami ali Jahoba. Ay pamotuan nato tudoy di hami ahanaling halomohon ni roham si hanguluhonon nami. Atau mananginangi dohami di bagasa tikyo pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hatali debata takas matangi honota siat Jakobus bindu 5 ayat 12 sahat ayat 10 lalu Jakobus bindu 5 ayat 12 sahat ayat 10 lalu tatangi hon ma songonon tar surat di sini. Alai parjolo ni saluhutna aliak kadongaku unak kamu manulun-nulun manang tu parlangitan manang tu tanoon manang tu panulun na asing pe alai hatamuna olo hot mayolo ia hata dan hok ma dang asa unang madabu hamu tu bagasan uhum muladong di tonga-tonga muna na tu maon na porsuk martangyang ma ibana muladong na mar las niroha marede ma ibana muladong na marsahik di hamu di jo ma aka situ ani huriai asa ditanya kon ibana di dapol ma ibana dohok miak marhite-hite go warni tuhani dungi panguluon ni tangiang haporsyonima na marsahiti jala pahihion ni tuhanima ibana sesama nang dosana molotung adong di ulahon atau masih topota dosa mahamu dohot masih tangiangan asa malum hamu namar gugo situ tudo tangiang ni partigor molo di haburcuhon jolmado sielia sabakko dohot tita gogodo ibana martangiang unang joloro udan jaladang ro udan ditanoi 3 tahun onom bulan lelengna dungi diulahi mamartangiang jala dilehol langitima udan dungi dipatubuhot tanoima parbuena ido sahatna salo nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta anggina binaribot oras marihita salohna di partangiang tadi bagasa tikyon tatangihon barita nauli hujaha hosea Jakobus bindu 5 ayat 12 sahat ayat 10 lalu epistel tamei di tanggal 2 November 2025 di hari Mingguan takas marujah di pandohan Tuhan manangihon jojo ni naposona Tuhan manangihon jojo ni naposona Tuhan mendengar seruan hambanya. Naposoni Tuhan itu. Naposoni Tuhan itu. Kita semua adalah hamba Tuhan. Alania kadamang doho deina molo adong di bagasar rohami. Molo adong hamaulo di adopiho. Jala molo roh akaparutungani di pasahato hamulaton di roham martangia ko tu debata di jauho ko sudia kana masa na di bagasang ngulumi. Botoma. Ditangihon Tuhan itu jojomi. Asa dangadong nama risuang, dangadong nama gopo, akka jojo tai molo tapasahati tutuhani. Molo tapatolo hasih tutuhatai. Ay di doktu hamu, di patubigehot tu hitan waeng, pabua Tuhan manangihon jojo ni na posona. Atau ngahado johonom munuaing tutuhani. Dia do si johonom munuaing tutuhani akadamang dohot daina. Johom. Alay bohado hitam mat johoni akadamang dohot daina. So dia do hitam mat johoni asa ditangihot tuhani. Parjolo naing berengota marhite-hite jami taon di patorang tuhita pabua debata makalomohon ngolu niak kana porsiai mangolu di bagasa kasitongan asa odo bagian na parjolo tabereng sen ayat 12 di halomohon debata do ngolu niak na porsia mangolu di bagasan hasitongan lapatan na kedamang dohodena halak na ditangihon debata jojo na imahalak na mangolu di bagasan hasitongan atar doyate sen ayat 12 odo di dok odo di hatahot Jakobus odo di sosohon alatamoto do molo surat Jakobusi di pasahati tuaka hala Kristen Yahudi
naung marserak alanyaka pangaliliw do alanyaka penganiayaan na masa di hati-hai di Jerusalem. Menghadapi akah maulon ketidakadilan, menghadapi akah puguson, menghadapi dohot akah tekanan. Ido takas melota jahat di Jakobus 2 ayat 6 dohot sahate pitui. Di ayat 1 ayat 6 pe di bidu 5 ido di hatahon. Alania kedamang dohot dena di situasi do kondisi na songoni bohado hita manghulu. Ayod do na pinangido do nani igil nisi Jakobus ate ansa di parngoduo teta papatar aka hal-hal na somaralo tulomo ni rohani de mata asa mangudu hita di bagasa kasih tongan karena iman itu harus dipraktekkan. Hatari dan haporseoni iko patarmai di aka sikap dohot aka parulan dohot nasa pambahenan. Ido paingoton aka huria asa tuntakas haporseoni di papahatari di pambahenan na patar do aka natarida. Patuguhon rohani akana porsea asa manahan diaka sitaono do parukiloni do diaka pangujunani jala paingoton asa ngolu niakana porseai di papatar marhite pakataio marhite aka habengeton ni roha jala tarida dohot diaka pertanyaan. Jadi dalam hal-hal yang praktis ate diaka pambahenani ikon patarmei tarida diaka ngolu niakana porsea. Alanido kedamang dohot denang di bagian na parjului molotargowar hita halak na mangulu di bagasan hasitongan di dalam kebenaran akadamang dohot denang daudo sian ibana aka parumutunguton daudo sian ibana aka panulon-nolonon aka sumpah ikon holang may sian ibana aka persungut-sungutan paholangon ni idoy. Alanido akadamang dohot denang molonung aholang sanggulu niya kana porsei sanggulu niya ka namarhasit tongani dia depan ni debata ngaholang sen ibana aka panulun-dulunon aka parungutunguton takas makadamang dohot denang tangi honon ni debata ama aka jujuni. Ido pana diorai akadamang dohot denang ima panulun-dulun ni alanya. Ai panulun-dulun ni biasa nai holan lao pap payakit to nate manang paposor rohani ka na bigi sa duyate supaya terkesan serius supaya terkesan ya benar padahal ada kemunafikan. Holan tuak kanaso tarhapor syai di hatana do nasu tertiup di hatana do kadamang dohot dena patu pahon sumpah dohot panulun-dulun ni. Idu aten main songon nata berengnya teh. Sodong lapatan nata bereng sampai ditiup bibeli manang dihuti kitab suci dipelantikan nya ke pejabati alai tokin naik tok tabikiro nga ditakup hati nga dipenjancam penjara alani do kadamang do dengan sopo lah ikon hutiot tabibeli hola lao papos rohani jolma di hatatai alai ngok ma kadamang molobo do ditiup hatatai jala molo saru pada hatatai do aka pambahenatai akadamang do dena halak pe porsia do hita dang polai kun nama dulun dang polai kun mengangkat sumpah hita akadamang do dena ai pambahenatai do hatari dan ni hatatai at akadamang do dena odo idom banai do dang perlu dang rikot ikom manulun-nulun holallahu asa porsia halak di hatatai tua hamai ko pola manulun-nulun kita ya anggo bui do hatatai ditiup tu ahamai ko manulun-nulun kita kadamang dohot denang tu langit manang taduk dijulun di debatanin nahita teh dak adok kudok ko nih tadok ate dijulun ni bibelon dak adong hatak kusong nih tu ahamai kadamang dohot denang totu molo taduk song ni ate naung adong do dicurigai syak kita teh dak pos rohani halak bemerek kita anggo pos rohani halak bemerek kita datung porekon di atas di bibel hita makata ayat teh dapore ko di atas di sipang ano nate dapore ko di juluni langgatani hita marsumpah daun alania kedamang do dena molo akka ngolu niaka na porsea iko boy ma sitio pon hatan molo didok na tua-tua teh molo horbo dalina do tio pon asaunang lao manang tu di asa boy ni kendali honate ale yang gojol ma hatane ipek ko bodo tio pon
asa postro hatu ibana. Hatana ipe. Alania kedamang doho de nang dihita saluhna. Suku-sukun. Tartiok jol madapenai katam. Boy dope ingotok katamia kedamang doho de na gabe hopari itu parulamu. Dang pola kana manulut dang pola lana naik sampai angkat sumpah hita, mar sumpah hita. Olah lau pasti toko dirita. Ada banyak yang munafikan, Bapak Usahaku ada banyak yang bohongan. Di bagasan gulun jolma. Nah saya mengudah nak kapan dulu noni. Alanido ikut takasma. Di bagasan kasih tongan mahita marhata. Marparulan, marpabahenan. Igok mah. Molonunga jupangi di bagasan gulu. Jauh ma. Jom tu debata tangi honon na maho. Jom tu debata tangi honon na maho. Asal ma targuar ho jol ma nasitong. Orang yang benar di kayos nate di bahasa Yunani nate. Bukan berarti orang yang sempurna atau orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang hidupnya punya relasi yang benar dengan Tuhan. Hidupnya benar di hadapan sesamanya. Hatinya murni. Dan dia penuh dengan kejujuran. Jalatoto mar hapatunon. Diadopan dia kajolma. Terlubu bima diadopan di debata. Mar pangulo iyo totong. Tuadopan di debata. Alani do kedamang do denang dalam konteks ni Jakobus. Orang yang benar itu berarti orang yang tidak munafik. Itu maksudnya. Dan halak mar pangasi. Dan orang halak na mar sipaula. Dah kalakna menindas, dah kalakna gijang roha alai aka sitor roha di bagasan hapor syani. Hidup banana di pesalmen bintu 34 ayat 10 mate Mazmur 34:16. Telinga Tuhan terbuka bagi orang benar. Telinga Tuhan terbuka bagi orang yang benar. Jadi orang benar adalah mereka yang hidup selaras dengan kehendak Allah. Nah, saya toto ngate marpadana dohot hata, dohot lomo ne rohan debata. Dan martanyang hola di bagasan nak hata-hata ate. Dan jauh-jauh di bagasan nak hata na saya holan na uli doh ding na bagak begion ate alai di bagasan hasil tongan. Orang yang benar Bapak Ibu Saku dikatakan ya ketika dia berdoa pasti doanya akan didengar. Bila dengan yakin didoakan maka doanya akan didengar. Akadamang dohok dena odo ngoluni halak na persea. Ido ngoluni halak na mangolu di bagasan ha sitongan. Na paduahon naing berengota songo dia do dipangido marhite-hite jami taun. Ahado diigil sianau diigil nang siakamuna. Asa tung takas hobar songon na pinangido ni panurat Jakobuso nate surat na bipatu begehon namang nagabe jamita dihita di bagasat kion. Takas sen ayat 10 1 ayat 15 di bagian dapat dua hon. Didongani Tuhanido naposona disudi akka namasa. Didongani Tuhanido akka naposona disudi akka namasa. Alani akadamang dohok dena. Hidup banna didok molo martangiang naposonai di tonga-tonga ni pungwani isarani adong aka namar sahib isarani adong aka namar sitaonon martangiang maibana di sini moladong akan di bagasa sitaononi di bagasan hapor suhoni martangiang maibana ia moladong aka suka citai maridde maibananinna. Artinya kadamang doho dena dalam segala situasi susah dan senang, sakit atau sehat, serahkanlah hatinya, serahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Dalam penderitaan jangan bersungut-sungut, itu maksudnya ya Bapak Ibu. Tapi berdoalah. Dalam kegembiraan jangan lupa bersyukur. Edehoma pabahenan ni debata. Dalam sakit jasmani kita jangan putus asa. Alai pangidoma tangiang. Siat aka
dongan sapunguan. Idok banda didok dipaingo si Jakobus marhite-hite hatana. Asa martangi yang di tonga-tonga ni punguani ia molo adong aka namar sahid ia molo adong aka namar sitaunon. Dipaingo si Jakobus bahwa tangyangi marharoan sian hapor siao papataron dido jupang hama malum. Marhite-hite miak dilapu mai tu pamatang ni namar sahid ini masama hamalumon horhonon ni. Marhite-hite miak dipakai Tuhan ni parhiteanna asa dapotan hama malum akka naporsea di ibana. Di papatar si Jakobus do riko na mian jalamangulu di tonga-tonga ni parsauran, di tonga-tonga ni komunitasnya kana porsea, di tonga-tonga ni persekutuan ni. Ay margogo do punguani lau papatar hon na saling menopang, saling mendukung. Alanido sotung tadi ko punguan parsaurata na di bagasan Tuhan ni. Tangiang do dalanna asa taruli hita. Tangiang do dalanna jauh-jauh hita tu debata. Jala pamujiot taipe di do ate moladong akan marlas roha ya moladong akan bersuka cita maride maiban. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh menikmati bagaimana jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Martangnya kita diaka parsauratai. Margogos itu tuh do tangyang di partigor. Molo di haburjuhon. Artinya Tuhan menjawab seruan orang yang benar. Omma nataber kita di bagian dapat tuluhon di ayat 10 sate 10 ate. Tuhan menjawab seruan orang benar. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar sonor nakinani bukan berarti orang yang sempurna, tetapi orang yang hatinya beres, tidak ada kemunafikan. Dan adong misi akadamang do dainang pangasion. Alai hidupnya ya senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dia mengaku segala kelemahan dan kekurangannya. Dia jujur di hadapan Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Dua yang seperti inilah yang boleh dirasakan setiap orang yang berdoa kepadanya. Alanido kadang doa yang bereskan dulu setiap penghalang doa-doa kita. Asa majalo kita ditangyang tai. Singkirkan dulu, tuntaskan dulu apa yang menjadi penghalang yang membuat kita tidak benar di hadapan Tuhan. Ini singkirkan dulu. Ada karung lapatan na di hita nang pesongoni ti urmatani hari ini molo say disuko ti do ate molo tatutu do pitu ni jabutai tatutu do akajendela na karung kapentilasi nang karung lapatan na tiur na di sondakon ni matani hari ini hulum do torus bagas tayate dan karung lapatan na roh udan merguguhian udah nih ape sopol ate talang ni jabutai dan karung lapatan nih ya udah nih satu jabuta misalnya molonunga adong sopol di talang nayate. Kenapa dohok denang nama syalonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhan bereskan dulu. Ada banyak hal yang harus kita bereskan sehingga doa-doa kita boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Pola doa te di dok di son songo sielia jol madu ibana sarung pada kita sabak pada kita jol madu sielia alai tayang naik boy seolah-olah dalam tanda kutip ate seguru di tayang naik boy masa adi dok di sadaraja-raja bindu 10 pitu dipanggil doi ibana asa udang roudan gabe dang roudan ni alani pardosaun ni si Ahab do Isabel manang Israel di hati hai neng patuduhan hagu gondo hasul di mata manang uhuman tunasida na mangulahud dosai didok
dan ro udah nih 7 tahun 6 bulan tajahai di sada raja-raja bidu 10 pitu alai mangulahi martangi yang musa ibana di bidu 10 lui di sada raja-raja bidu 10 lalu ayo 40 sada 1 40 dipangido asaro udah nih ukap do langiti mangusehon udah nih gabe di petubuhon akka suasana nima akka bulung nado bue marpar bue odo akka damang do denang paigotonau pabua sarupa do hamu sarupa do hita saluhna di hadapan itu hani kalau nama baik kita berbeda buhado haporsyota buhado pangoloyotan itu hani sabak do hita saluhna kadamang do dainang alai aha do mabben au marasing di hadapan di debata mabben marasing jolme do selia di dok ala ibana adalah orang yang taat dan songosi Isabel menang songosi Ahab di hati menang bangsa Israel nasomar pangoloyo di hati dia adalah orang yang tekun percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan odo mabena marasing hati kadamang doho dena bahwa Elia itu bukan Superman ya alai haoloonna hauduhonna hasitongan di ibana kebenaran hidup di dalam Tuhan itulah yang membuat dia berbeda alania kadamang doho dena hapor syai hatami jala hatami peko di hapor syai halak hapor syai tangyang mi jala iko di bagasak kapor syai ko na martangyang ni idaw buma hasit tongan ni tangyangmu di bagasak ngulu alani iko masih topotad dosa dulu di nahalak di naro martangyang todo pandidabata ay dosa ido jo panukoti do pangabati dia depan nih dewata alani bereskan dulu hubunganmu dengan sesama bereskan dulu hubunganmu dengan Tuhan maka lihat jawaban setiap doamu tangi honon ni Tuhan ido jauh-jauh naposona do hita saluhna tangi honon nado tangi yang pai asal mari bagasa kasih tonga kita di bagasa tod di hita ro madopakon ibana ro mangidohoni tu ibana alania kadamang doho denang nama syaholowa kita di bagasan Kristus Yesus hatai sahalinai naing tangi honon di debata jojo naing alusan di debata jojo papa tarma pabua jol mana porsiaho di depan patuduhom ma pakatayongmu pabahenammu parulamu dohok ngulumi sitong di hadapan di debata olo manopoti dosa hahurangan do hagaliom mi topoti me jaleido di halo mohon Kristusi akasi partangiyang na di bagasan hasitongan dohok todi tangi honon ni Tuhan idoi alani jowomu ma Tuhan di bagasan Kristusi jaleidaomu ma hasit tongan ni tangyang alani marhite-hite barita nauli nasahat tua tuhamunang tuhita saluhna di bagasa tikyo di bagasa posni roha hita madok disosoi barita nauliok kita marhapor sehaon asa hobar tulomoni rohani de batama hatatta doho parulatta ai ido dipangido Jakobus ya tuaka naporsea diaka luat namar serahi asa tuntakas tarpapatar nasida ngulu hata dohot pabahenan sadalan dohot nang pakaporseaon di bagasan Kristusi amin.